Halo teman-teman, lihat teman-teman, ada mobil-mobilan teman-teman. Mari kita rakit teman-teman. Mobilnya ada 6 teman-teman. Wow. Sebenarnya teman-teman. Oke. Kita pasang kabinnya teman-teman, atau kepalanya teman-teman. Oke. Lihat teman-teman, hampir selesai teman-teman. Mari kita angkut relnya teman-teman. Oke. Rel kereta api teman-teman. Kita angkut di mobilnya teman-teman. Sudah selesai teman-teman. Boom.